Fanjet. Si Fanjet to pangan. Hindi si Siri nga. Tanak na Siri asa man ta. Tupag pa siya. Hey Siri, where are we right now? You're at 26,000 to 26,048 South Spruce Road, Exeter, California. Exeter? Siri, tell me about Exeter, California. Exeter is a city in Tulare County, California, United States. It is situated in the San Joaquin Valley near the foothills of the Sierra Nevada. That was from Wikipedia. Shall I continue? Yes. The population was 10,321 at the 2020 census, down from 10,334 at the 2010 census. Exeter is located on State Highway 65, 2 miles south of Highway 198 and 15 miles east of Highway 99. I'm sa tarong highway na ito. Okay. Thank you, Siri. Exeter din siya. Exeter. Wow! Dahil background na. Dahil ibang buki dahil oh. The background. New Zealand. New Zealand pa ka dahil. Okay na ko. Kuan dahil. Doon naman kay kuan sa New Zealand, di ba? Dahil katong makato pa maka New Zealand. Nagkakuan pa ka to? Oh, sa Australia. Australia na ito. Ang New Zealand. You can see guys, the terrain is changing. Ganina kay plains. Yes, walay ito. Walay kuan? Walay. Ay pa daw na. Mawagtang-wagtang. So kuan na siya. Murag dabi sa valley. Dagi sa valley. Kaya dahil mga bukid. Islago na ko dahil kay daw ba dire. Yeah, oh. I like the views. So ni-change na gid siya no. So ano na may 1 hour and 18 minutes away from our destination. Hala, 11. Tubig dito oh. Asa ba ito yung big? Skillet. Oh, di ko kita. Samba. Oh! Hala. Kadi sa do? This katong Oh! Oh, kanindot Gusto mo yun? no! Visitors! Play day use fee at fee station. Na lagi play day use fee. Okay. Hala, kanindot. Unsa man ni dinhi? Kanindot uy. Okay. Pay sa tabi. Oh, nice CR. Mag-CR ka na atol? Dang, where is that? Right there. Sige. Huh? Buwan harap ko. Wow! This is so nice. That's the lake there. CR with a view. Murag ansa ba kay CR gyud ang Oday ninduto day no. There's the kuan damong ano man? Asa? Hindi ko ganun mak-touch sa Okay. Ikaw na gyud ang RT. Hello, that's the lake there. Oh my God. Dam ato to park gyud oh. Oh, that's the car. Kanindot ano eh. Wow. Sige. Napadjud siya diri o pwede pa ka mag ano din here. Mag night tables. There. Oh. Look, very nice. Oh no.
alang man sa kuan dai. Tungoy. Kat pa more. Uy, kanindot jud kayo. Uy. Lahi ra gyud ni akong mga kuan eh. So, nindot kayo diri guys. So, you can have your picnic here and then picture taking and all, and then kuan na siya kanang barbecuehan ari lang tamatan sa kilid, no? So diri, no, ang anya same na picnic places, and then kani is kani huy kanindot kayo nanadaan, set up na siya daan, naray na pero hindi na siya dinani, no, grilling space, and then that's if you see that one. That's the kuan, lake there. Mo ana ato sa lake. Dong, ato pa tas lake, dong? Pwede ra, ato pa ya balik ta. Yes, mo kuan ta. Asa ta magpicture kita tulo. Okay, do si Gilbert sa. Wow, kanindot uy. So ina diri mi karon. So to ang highway ganina. Ay sa tong highway there, this highway. Ayun. Hiun man mi, mga nakitaan ni. Ra. And that's the CR. Mag-grill ka te. Lagi grilling lagi. Asa man selfie magkuanta? Ara, ayun. Ay, ana. High five. Okay. Setting up the timer and all that one. Og ako ang props. The prop is this. Di ba yung ilhanday nga, panuday. Asman dong. Very nice. We're gonna go sa lake na. Yeah, What later na ato sa unahan tagamay. Let's go. So, Stelma Villasencio and Krisha Julio is with me today. So naami ron diri sa lake. Actually ang lake gamay ra kuan. Maadto mi kadito tan-aw na mo kun sinadit and then mobalik ra sad mi. Or mag-picture rami diri sa lake. What's this? Wow. Kinda nice sila mga inaana, no? Medyo nice siya. Hala, nahuman na siya dito. Ay padung na yata sila uli or padung sila sa lake or mag-gird. Okay. Basi na kay si Madam Telma din here. Yeah, what does I say dong? They use fees to attend. Private vehicles, $10. Then federal recreation free. For more information. Saan ni diri? Okay. Fee station. So magkuan $10 ra dong, no? Entrance. Yeah. That's what we do here. Okay. My brother is paying the fee station pay. Wala yung nagbantay, no? Kung ano yung diri ba? Nice kayo. Honesty is the best policy. And then this one is, ano si pangalan nga lugar day? This is Park Cruise. Wala may pangalan sa park. Ay mo na ni? Terminus Dam Lake. Hindi ko kabang basa. Kawiya. 3443 Lemon Cove. Then idong. We already have our What? ticket. Yeah, that's ticket. Good job. Alright, we'll Okay. go down there. So it's Conadeb dong Terminus Dam. Maglakaw day ka? Okay. This is called Terminus Dam. Lemon Cove, California. So that's the lake. Muglakaw ra ka dito Tilma, kalayo ato girl. Yes. Terminus Dam din siya. Lake Kawi. Asa? Okay. Sus. Okay. Thank you so much. We're going to... Okay na itong picture diri? Okay na ko ah. Okay lagi ko do one picture sa usa ka place. Then, let's go!
Lo, nidaghan ng people. Kuha naman to ganina. Naguna na sa sa mga crowd of people. And let's go. Ay naman ni do, Kawia Recreation Area. Oh, yeah. Sus, Kawia ba sa niyo? Kawia Recreation Area. Thank you so much. Oh, adto na mi sa, we're going nearer to the lake. Lake Kawia. I don't know if that's the correct pronunciation, but yeah, we're sticking to that for today. Alright. Right. So this is the views going to the lake. Dito kita sa Asoy, sa tumoy Sa tumoy lang, unya na tama ko ano. Kasi mga bato-bato. Oh. Nasa itong konti, buta sa dashboard. Here? Yes. Ah, usap na. Alo, di lang. Here, you give it to me. Give it to me. Okay. Alright. Wow, may pas madam naka-update na. Wala pa ko naka. Basta, mahimod sa nina. Dito na. Alright. Lake. It's Monday and na sila dira o nag-fishing. Ali sa tumoy. Ali sa tumoy. Makitanaw lang sa ta. Show so lang sa tumoy. Sa Manila. Uy, Naitik na ka na. kuyawan mo sa talim mo dong. Naitik. Nagras kilit. Oh, mali ko na kaniwa pag ka na human. Oh, kanindot sa kuan uy. Ay, pasalamat mo. Itik ka mo. Nakakaitik na. Ah. As Pilipinas pa mo. Sold ana mo. May kinaingon nga, you know. Manggay na mo sa Jumirika. gali kay Ramadir versus day. This is Lake Kawia or Terminus Dam. Ayun, Layo sa mong balay kay na lake. Oh, Yeah. unsa man ni siya, natural lake or ako lang ni basahon unya sa kuan. I'm gonna read later. Bugnaw. Isda? Isa ka na ano sila. Mo touch jud ba? Mo touch jud, girl. Pugnaw gyud ka kuan. Imagine kung maligo pa kung inan. Tapos katugnaw mo. Pagkapos kong itlog. Ato ta dito, blue. Asa blue? Dito. Oh, lawom kaayo. Diri man ta mo sound. Oo. Nindot din no? Ang kuan day ba? The view, oh my god. Kanindot ani day no no? Pero lam sa dyan no kay kanang kainana agad sila no? Kanang recreational kuan lang nimo ba? Dagan na sad mo. Actually na ako dito sa balay man. Nakalimot ka? Mahalon ba yato nga tripod taas? Nga ligon sad siya. Kana dra patong gina sa bato. Bato lagi, ang bato lagi na isang ang bato. Ang bato. Testing lang bato. Tanan na lang space. Alright, tara. Oh, nag-wave siya. Ni-wave kay na ni Agi. Oh my God. Nang happy. Diri, I'm calling my husband from Sequoia National Park. Ay, hi gwapo. Say hello sa vlog. Makita ba rin? Say hello sa vlog. Later. Wala. Nakahuman na wala. Kasakit. Paghinay. Nikaging na akong gamot. Ni kaging. Laban lang yun ani para sa kuan. Para sa memories. Wait sa. Vlog video and all that. So, sige nung asa mo nidot. Wait sa. Ano ka bahala diha? O ba ana diha asa di ka? Okay, go. Asa na po to yung? Diri. Dito. 1, 2, 3, 3 go. go. Woo! Now, Miss Saleh.
Kamu may akong giagad, kamu may akong giagad. Ako sa matuligid. Lagi ba? Lagi mga nali. Sige. So ilang natural resources. Dako masag kayo, dili naman kumakuan mga tao eh. Mulawang pagiday ni siya, no? Nataas sa pero natural ra ni siya na kuan. One lang. Yara, ganahan ka sa imong diamond nga stone, oh. Oh, you see it? Ako ra nang gikuan. Gibiyaan lang nako diha. Oh, ganahan ka diri Yara sa imong mga bato-bato, girl. Murag si Prince ba? Ako siyang gisultihan about different kind of rock. Oh, red girl. Butangan na ni Ate Dodoy nga balde og kanang kuan ba? Iyang gipabutangan. Butangan na puro bato. Hili ganahan sa si Anyana sad kahibong kung anong naamay bato din he. Collection sad ni Anyana. Ilay color sa bato. Mo. Wala pa. Tita kaning mga crystal nga bato mahal ni kita. Natay ka usaba. Naiwan ka sa kilang dili sa ako abli amira ilay ilay tumao. Naitaw sa so na shock sa siya. Kanya na shock ko. Hoy kana ilay man ni color ay sorry kayo. Yung kinsa day mo? Hinaw sa kong sakyanan. Hi guys! Hi! Say hi to my vlogs! Tawagan ako balik sa July, wag lang internet ko. Hi vlogs! Uy! Okay. Brought to you by Salamat madam ko Madam Lucia for giving me this kanaganing ko Philippine dried mango. Yay! So yummy, thank you so much. Nag And the snacks. Asa man na to snacks? and the what? And the buwad. Thank you so much madam. And the kuan. Gikaon na mo siya sa Lake Kawiya. Alright. Thank you. Thank you. Busy na gyud still madong nag-update na gyud sa iyang caption. Time check. Sinda to nimo si July sa imong hangko. 10:20 doon sa man. 10. Iyo hakuan pa. Kisandan man ako siya. 10:22 sa lake. Ang lake ra nga video ko gikan. 10:23 AM and we are leaving na and proceeding to Sequoia National Park. Mao di ay kuan siya kay maghapit-hapit pa di ay. So, hello winter storm warning. Hello, asa man asa mag-winter. Excited ko. Arrival 11:40 adto gid ta makalunch. Dong atong kuan dong, asan tong palit og kanang lechon manok ni Balamban Liempo. Dai Balamban Liempo dire. Balamban Liempo or basta any chicken. Ay, basta any food na lang. Okay, I miss my husband and my kiddos. Signal no. Pagtanaw og Baka per me pero puti na ang tubig. tingo. Aw, di ko ana. Nice. Hello. Snow cap. Dito, kuanad guys, going up na mi. Nagkaduol. Sorry. Umura ta og kana. Hello. Ang kuan kayo ang ano dan ba? O sige, go with me guys. Mura kag nag-drive. Smooth kayo siya ba? Like, ala. Hala. Okay. Pero kuan pa magyapon siya 1 hour pa man so mo going up pag itani. Layo pa. National Park information dito. Naagini welcome to Sequoia. Na picture kita rito kato dako kay welcome to Sequoia National Park. Dito sa ko picture to pag. Ag-ari. Yes. Where are we right now, dong? Huh? Asa ta? Sequoia. Sa Sequoia. Sequoia og si ate. Kings of Canyon. That means Not just the sequoia trees, but the canyon. okay. Alright. So this is the
Sequoia and Kings Canyon. So, park passes, private vehicle, $35. Private vehicle, $35. Nya motorcycle, $30. Di ka, so, mag-ano na lang yung ka, private vehicle. Right. Nya, kung pag per person sa ka, 20. Uy, sakay na lang yung ka, private vehicle. Okay. But if you are a What? Local. Nay local. In permanently disabled or US military, you are free. Oh, na may annual. I'm veterans. May access lifetime of US military. Okay. Oh, ni. Okay. So, Ikaw yung nakipigator, I will be giving you, they will be giving us a map. a map, and then you are the ones who gonna go on Mga kagdora. explore and tell okay. us where to Where go? Sige. Pero nahon to na tong Del Sherman. I would pick her. Ka-cute. Oh, sige. I'm ready to navigate. I'm just not sure if it's the right direction though. Okay. All right. What time is it, guys? Good Oh, morning. 10:45. Good. Oh. No. All right. Thank you. That's a park guide. So it's 10:45 already. Ilang kotsyon baka. Ilang uniform baka. Marag na asa. Uy, butang na drag. Jumanji. Sequoia Kings Canyons. Oh my god. So, getting around. So, since I'm the navigator, I'll just read it. Find a visitor center. Wow. Okay. Nasa ko ni pagkaon diri dong. Uy, grabe sa kadakuan ni. Fall 2025 trip planner. Welcome to the land of giants. Getting around the parks. Okay. So I think. Inside of the window. All right. Thank you. Thank you. All right. Thank you. Merry Christmas. Yay. Thank you, Lord. We are inside. Map day na ilang ano. Kaning isa is. This is it, guys. So, Canyon sa maghunong-hunong tatong great kaya katong mga bato diya tatong mga agya. sa man no gas. Ay, walay makuan, walay. Katong pag-lost na yun, atong kuan. Kanina, bakit na siya broken? Ano sa rin? Picture sa rin? Kaya, kanang word nga, Sequoia na Sequoia siya. National Park, okay. Okay. Niya. Linya day na. Okay. It's 46 and we are here in Sequoia National Park. And but dinhi sa mga ano is naka 53 minutes pa because ang gibutang sa akong brother diri is unsa dong Sherman's Tree. So 53 minutes pa ta sa Sherman's Tree. Okay. That's the old tree man. So ayan. Yes. Mag-picture lang sa amin din sa Sequoia National Park. Ito na. Ito ah. Say po. Naka? Alright, ang masuwak na. Magpaabot may sa nag-picture-picture mga guys. Overcut na Yeah, we can take a picture of you guys and we'll just exchange later. Okay. Oh. I can take a picture of you guys. Okay. All right. Thank you. Sequoia National Park. Ready? Yehey! It's na. Lagi, nandit mo ang morgue nandit na tumato-bato. Maligid bitaw ka. Ano dong? Bye. Okay. Ano dong? Ano dong? Yan na. Okay na. Dayon. Uy, ano man iwag ko tadas? You ready? Bati MTL. Ano lang, ana. Alright, perfect na. Okay. Kakao, gina day.
Di mo na ko. Dili din ako tanan. Kombo ko tanan. Wait sa. Nagala pa kay ko with feelings. With feelings. Ready? Okay, 1, 2, 3. Another one. Okay. Another one. Okay, go guys. Go, go, go. Another one. Oh, sasa. Dolphin. Where's the sapa? The sapa is there. We're not going to the sapa, no? Okay. So many people. Wag yan po ko kang get over sa natuwad na. Okay, so this is Sequoia National Park. So we just diri pa mi nakaagi namin sa Foothills Visitor Center and Park headquarters. So we are still 49 minutes away to hear the General Sherman 3. Yes, yes, it's Lunes. Yeah, this is the view. So if you can see the views, kuyaw sa dali mura manipis. I love river. Manipis nga US Manipis US branch. Nakato namin sa Naga branch sa Baywalk. Oh my god. Kakuyaw na dali. California King Oh, Bear. ganyan. Pwede to ablihan tong bitana dong. Yes. May pag magkuan ta airlaps ta kay walay kuan. Wow. This is the life. Oh my god. Uy, kahadlok. You can Uy. Oh, kay ngano. Ay kanindot onya mo to. So ako ang kuan ron ang amo ang unsa ni? Navigator. So basa-basa sa map. Very big day siya guys. Okay, so ang General Sherman 3 nga mo ang adtuon for away. Oh my god, diri na sad mi. Unsa man ni? What's the name here? Nay pangalan unsa na? Tunnel Rock. Wa mo kita ning Tunnel Rock here. Foothill. Oh, here. Daghan day mo butong. Hala dong napay Tunnel Rock ni no. Napay unsa nang Patwisha, Hospital Rock, Overlook na sa Overlook dong. Daghan pa kay tagma. Oh my gosh, daghan pa kay tagma tuan. Overwhelm ko. Kay ngano? Awa porti. Oh my gosh. For the L drive and for L parking. Kadako day ani eh. Usa ka kuan pa di eh. Musaka gyud ta diha no. Dong darang Tunnel Rock dong oh, dapat diri na dong kanina. Mao na tana, mo ni. O mao ni, lagi gali. Murag dako na kaya tong naanto, dako na kitag na-cover ba niya kanina hanggang mabubo kayo. Okay. Ah. Oh, ikaw mo sa una, huy. Ho, ginoo ko. Very low mo di. Careful guys. Hoy, ginoo ko. Murag buhis-buhay lagi na. Parang murag taas ba? Oh. Okay, ready? 1, 2, 3. Tupang gamay lang. Gana. Ready, 1, 2, 3. Gana. That's the Tunnel Rock there. Ate, alin ikaw natin. Biya ka bi. Mabarog ka or maglingkod? Dito, lingkod ka dira. Asa? Asa ka? Kani diri? Oo, kana. Ayo, pwede na mabarog diha. Kana di ba malingkod dito? Asa man? Mabarog diri? Kuy, pagtarong diha. Okay. Kana, okay rati. Kani, tara. Ginoo ko. Okay, ha. 1, 2, 3, smile. Another one.
Okay na, beautiful na tayo, okay na. Hindi pwede. Okay. Ready? Ato ba ang kamay? Hey, ganahan na juga sa kong boots. Okay, hi, langas. Ano sa ilang, sa ilang. Okay, 1, 2. Alright, okay na. Gikamang. Ayo. Very nice, adi. Okay. Hey, mommy. You're here. Let's go. Let's go. Ay, sulpi sa tabi. Asa pa na? Ay, nako. Aka mo lagi una saka, videohan ta mo, ang picturean here. Tuloy kon saon. Sa bato ra. Oh. Tunnel Rock. So, ubos lang. Pwede na to. O, diyan na sa bato. Sige. Can you take a picture of us? We'll just gonna... Ako lang videohan ng rock. I'm good na, I'm good. Di ko masaka to ikatos. Kutas dong. Ano, taga ka na dito kaabot dito. Lagi, kutasan ko. Kuntay na taan. Nag-video na kate? Oh, video na ko. Let's go. Recording ra sa unsa na nga. Ah. Okay. Tunnel Rock. Hey, hey, hey. Namay sa Tunnel Rock. Ah. So, namay sa Tunnel Rock. Hey guys. Okay. So, we are done with Tunnel Rock. Proceeding na mi sa unsay among magian diha pero amo adjong kuan is the General Sherman Tree. Medyo layo-layo pa siya. Uy, daghan tao no? Abi na tog Lunis. It's Monday here and daghan pa tao, daghan pa naglaag no. Maybe because it's holidays, vacation period. Natay guide. Asa ka na sa mahunong. Asa ba itong Snow Cap Mountain day? Ay, kato boy. Oo. Yeah, the Snow Cap Mountain. Naunsa na mo ilong. Gisip ko na sad. Basta kuan mata 11:29 and nagbag-ora ka nag-CR. Okay, we are in campground. So this is shared space. Black bears. Kita na yung black bears today. Active bear area. Hala. Do not approach. Saan sila? Reserved parking. Tilma. Oh. Okay. Atong props. Oh. Nasto nga. We're stopping here. At least this is the lookout. Yeah. Under there. Okay. Out point. Oh. Protecting.
这也 Giant. 太奇怪了。 Which one is this one? Castle Rock. Hmm. Daghan day siya rocks dong. May mga name ang rocks ba? Yeah. Awit nga halagdun sa tanang Pasko, pagpalibay.